26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद यह अंजिकोनी लेक, जिसके किनारे पर छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता है, इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ चंद हज़ार लोग ही रहते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। अंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के जानवरों का भी शिकार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कई शिकारी आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोय लेबिल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक अंजिकोनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए भी बहुत मशहूर थे, लिहाजा जोय लेबिल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। हालांकि जोय पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल ज़रूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थीं, जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जोय ने अपने कदमों की रफ्तार को और बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जोय लेबिल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जोय के लिए ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रेंडमली एक खेमे के अंदर गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जोय ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके जा सकता था, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो जोय को ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो मगर वो खा ना सका। यहाँ तक कि जो बस्ती की औरतें कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए तो गए कहाँ। जोय ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी पड़ी हुई थी, लेकिन वो मर चुके थे। हालांकि उनके सामने खाना भी पड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई मिलती है। कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खुदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब देखते हुए जोय लेबिल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त ये सारा मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं बाहर जाते तो अपने कुत्तों को साथ ज़रूर रखते थे। ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है, कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्तों को भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुँच गया। वहाँ से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंपेन्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयां कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोय लेबिल ने जो कुछ बताया था वो सब सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ पर किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है।
لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے، خون نہ ملتا تو مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوا ملتا۔ پولیس نے فوراً ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سرچ آپریشن میں ایک انوکھی چیز سامنے آئی جو شاید جوئے نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ پوری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی لیکن اس پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ جوئے لیبل کے اپنے تھے۔ یعنی اگر جوئے کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور کشتیاں بھی زمین پر کھڑی تھیں۔ کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا تھا تو اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر بھی جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوئی ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی پتا چلا کہ یہ لوگ جوئے کے یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی یہاں سے غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1 یا 2 روز بھوکا رہنے سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں بھی اس بات کی نشانی تھا کہ ان کو یہاں سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیوں کے بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس کے سامنے بہت سارے سوالات تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں۔ کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد پولیس نے آخرکار اس کیس کو انسولوڈ کا ٹھپا لگا کر بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اسے بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں بعد 1984 میں روجر بور اور نیچل بلنڈر نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس سارے معاملے کو ایلینز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ وہ لوگ جب اس ایریا کو ایکسپلور کرنے انجیکنی لیک کے پاس گئے تو وہاں انہیں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اسی بستی کے قریب اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اور اس اسٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور اس بستی میں موجود سبھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے ان پر یقین نہیں کیا اور ان کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ تھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آج اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ انجیکنی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشانات کے چلے کہاں گئے۔ ایسکیمو قبیلے کے غائب ہونے کا مسئلہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ امید ہے کہ ایف ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔